الحمد لله رب العالمين حمدا يفوق ويعلو ويفوق حمد الحامدين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا شك أننا في نعمة عظيمة حيث وفقنا الله وإياكم لحضور هذا المجمع الذي لا يسوق القادم إليه إلا حب الله ورسوله، لا يسوق القادم إليه إلا محبة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشعور بالانتماء لهذا الدين العظيم كما يقول القائل: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan segenap para keluarga junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak diragukan bahwasanya perkumpulan pada pagi hari ini dan berkumpulnya kita di majelis ini merupakan kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak digiring kita ke majelis ini, tidak melangkah kita ke majelis ini terkecuali karena rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa cinta kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirnya kita ke tempat ini pula karena cinta kita dengan shalawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikatakan oleh salah seorang penyair bahwasanya kenikmatan dan kemuliaan yang Allah berikan kepada kita tak lain karena kita berada di barisan atau di belakang junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dijadikannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul dan panutan kita. والمجامع التي عقد أمثال هذا المجمع لها إنما هي للتذكير بالمقصود الأعظم، مقصود وجودنا ومقصود خلقنا ومقصود بعث الأنبياء والرسل التي يقول الله عز وجل عن هذه المقاصد الكبرى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ويقول سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويجعل العزة لمن أدركوا هذه المقاصد ولمن أدركوا هذه الحقائق التي تلفت كثيرا من الناس شهواتهم ومجريات حياتهم وأمور معاشهم عن هذه المقاصد الكبرى فيضيعون في هذه الدنيا وينقلبون إلى مصير أشنع في الآخرة والعياذ بالله. Perkumpulan seperti ini tak lain mengingatkan kembali kepada kita akan tujuan utama kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para nabi dan para rasulnya, yaitu tidak diciptakan kita terkecuali untuk beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bisa memahami tujuan hidupnya, maka merekalah orang-orang yang dimuliakan dan akan mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di banyak sekali manusia pada saat ini mereka lalai dan lupa akan tujuan mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka menelantarkan diri mereka, menelantarkan jiwa mereka, tidak mengetahui untuk apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. فإذا كان في العالم في شرقه وغربه مهرجانات وجموعات واحتفالات واحتشادات لأجل أمور ضيقة تخص مناطقهم أو مناسباتهم أو أمورهم الخاصة، فإن مجمعكم يشرف على تلك المجامع ومهرجانكم يعلو على تلك المهرجانات لأنه مهرجان ومجمع من جميع الأكوان تحت نعاله كما قال الإمام النبهاني رضي الله عنه. Jikalau di bagian barat maupun di bagian timur banyak sekali orang yang mengadakan perkumpulan-perkumpulan besar,
pesta-pesta besar untuk memperingati sesuatu yang sifatnya tidak kekal. Acara-acara besar banyak diselenggarakan di timur maupun di barat, akan tetapi ketahuilah bahwasanya perkumpulan kita pada malam hari, pada siang hari ini, perkumpulan yang kita hadiri ini merupakan perkumpulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melebihi daripada pesta-pesta atau perkumpulan yang ada baik di timur maupun di barat, karena kita berkumpul di sini di bawah, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani, seluruh manusia, seluruh makhluk Allah yang ada di muka bumi ini berada di bawah sandal junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وهو العالم الذي تولى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من أرض الشام التي يزخر مجلسكم بأفلال أكبادها ورجالها، في قوله على رأس هذا الكون نعل محمد علت فجميع الكون تحت ظلاله، لدى الطول موسى نود يخلق وأحمد لدى العرش لم يعبر بفضل عباده صلى الله وسلم وبارك عليه. Sebagaimana dikatakan oleh beliau Syekh Yusuf An-Nabhani, salah seorang ulama kondang yang hatinya dipenuhi rasa cinta kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau berasal dari negeri Syam, di mana saat ini di tengah-tengah kita berada ulama-ulama yang berasal dari negara beliau yaitu Syam. Beliau berkata dalam sebuah syairnya bahwasanya dunia ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermi'raj untuk berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beliau bermi'raj menggunakan alas kaki beliau atau terompah beliau di atas seluruh makhluk Allah yang ada di muka bumi ini. Jika dikatakan Musa ketika hendak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk membuka terompahnya atau alas kakinya, akan tetapi junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan diperintahkan oleh Allah tidak membuka alas kakinya saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. فجزا الله الحبيب لطفي وجزا الله أهل الصلاح وأهل الحب والعشق لرسول الله في مشارق الأرض ومغاربها الذين يعتنون ويبذلون الغالي والنفيس لأجل جمع القلوب على سيد الخلق صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، ليلفت الأنظار وليبصر الناس بحقائق مقصدهم وبحقائق خلقهم وبالغرض الذي جاء الله بهم وأوجدهم في هذه الحياة من العدم. هذه المجالس سبب لأن نراجع أنفسنا ولأن نصرف الأوهام ولأن نصرف المقاصد الدنية ولنعيد ترتيب حياتنا بالمقصد الأعلى قبل أي مقصد ثانوي أو دنيا. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan imbalan yang besar kepada Al-Habib Muhammad Lutfi bin Yahya dan segenap para ulama yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang memiliki perhatian besar dalam mengadakan majelis-majelis seperti ini. Karena majelis-majelis seperti ini mereka adakan, mereka dirikan tak lain untuk mengingatkan setiap manusia akan tujuan hidupnya, akan tujuan ia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di majelis ini kita diajak bersama-sama untuk berintrospeksi, untuk apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita atur kembali tertib-tertib kehidupan kita agar kita tidak tersesat dan tidak hilang dari jalan tujuan hidup kita. تؤسس هذه المجالس لكي تتأسس في قلوبنا ونفوسنا أن العزة كما قال الله عز وجل لله ولرسوله وللمؤمنين. ليست العزة في مظاهر دنيوية، ليست العزة في أموال، ليست العزة في جاهات، ليست العزة إلا في الاتصال بالله وبرسوله صاحب هذا المجمع صلى الله وسلم وبارك عليه. Majelis ini didirikan juga untuk memberikan tahu kepada kita bahwasanya kemuliaan, keagungan hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta untuk kaum orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
kemuliaan, kebesaran, jabatan yang mulia adalah bagi mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan juga junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang tidak punya ikatan kepada Rasulullah, tidak punya ikatan kepada Allah Subhanahu wa taala, seberapa besar pun mereka memiliki harta dan kekuasaan, maka mereka tidak memiliki kemuliaan yang Allah berikan, karena kemuliaan tersebut hanya untuk orang yang memiliki ikatan dan hubungan dengan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. صاحب هذا الإيمان وصاحب هذا اليقين يذوق المذاق الذي لا يساويه مذاق، الذي قال عنه نبينا ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم. Seseorang yang memiliki keimanan yang sangat mendalam di dalam hatinya akan bisa merasakan kelezatan di dalam hatinya. Yang tidak memiliki keimanan yang kuat di dalam hatinya tidak akan bisa memiliki kelezatan rasa daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولعلكم سمعتم عن مؤتمر أقيم في دولة خليجية جاءه باحث من بريطانيا، وكان المؤتمر في قضايا الموارد البشرية وتطويرها، فتحدث هذا الباحث البريطاني عن أثر الاعتزاز بالمعتقد في تقوية شخصية العامل وفي عطائه وثمرته في عمله. Mungkin sebagian dari kita pernah mendengar adanya konferensi yang didirikan di negara Khalij. Datang salah seorang bahith atau seorang peneliti dari Inggris yang datang ke dalam konferensi tersebut. Di dalam konferensi tersebut dibahas tentang sesuatu yang menjadikan tubuh manusia itu kuat dan kekal. كانت ورقة هذا البريطاني أثر العقيدة والتمسك بالعقيدة في تقوية شخص العمل. Dan salah seorang peneliti dari Inggris itu memiliki penelitian yang berjudul bekas atau kekuatan daripada akidah dalam tubuh manusia. وكان من أجمل ما قدمه هذا الباحث ما ذكره من مثال يقوي به ما وضعه في بحثه، حيث قال: إني كنت في دائرة وفي مؤسسة في بريطانيا، وكنا نحتاج إلى عامل في وظيفة مميزة، فتقدم لهذه الوظيفة عشرات المتقدمين، وكان وقت لقراءة إمكانياتهم وما يتأهلون به للوظيفة، لكن كان هناك أيضا مقابلات شخصية مع هؤلاء المتقدمين لاختيار موظف واحد. Dan salah satu hal yang menakjubkan beliau sebutkan, ketika salah seorang dari Inggris, seorang peneliti tersebut masuk ke satu tempat di mana tempat tersebut sedang membahas mencari beberapa pekerja untuk menyelesaikan permasalahan. Dipilih daripada puluhan pekerja untuk menyelesaikan satu permasalahan. Dan ketika itu ada salah satu orang yang diajak berbicara secara intern untuk membahas satu perkara yang tidak bisa diselesaikan oleh puluhan orang tersebut. كان هؤلاء المتقدمين للوظيفة كلهم حريصين عليها، وبدأوا يقابلونهم فردا بعد فرد، وتفاجؤوا بأحد هؤلاء يقول لهم: قبل أن أسمع منكم إن لي شروطا سأمليها عليكم، فإن قبلتم فقولوا لي شروطكم وما تريدون. Ketika beberapa puluh orang berharap dari satu orang ini, orang tersebut kemudian berkata, sebelum saya menjelaskan hal-hal yang kalian butuhkan, saya memiliki syarat-syarat sebelum saya ungkapkan. Saya akan mengungkapkan persyaratan yang saya ajukan, dan setelah itu saya pun akan mendengar persyaratan apa yang kalian akan ajukan. تعجبت اللجنة التي تجالس الموظفين كيف يفرضوا شروطهم، لكن كان لديهم الفضول. قالوا: قل ما لديك. قال: إنني أسلمت قبل أسابيع، أنا فلبيني ودخلت إلى الإسلام قبل أسابيع، ولا أريد أن أنقطع عن الصلاة، فسأصلي في دوام العمل وسأعوضكم عن الدقائق التي آخذها في الصلاة بعد الدوام. هذا الذي يهمني، فإن وافقتم فهاتوا شروطكم أقبلوا بما فيها. Orang-orang yang mendengar di mana salah seorang peneliti tersebut mengajukan persyaratan, mereka semua bingung.
persyaratan apa yang hendak orang ini ajukan? Maka mereka bertanya, engkau memiliki syarat apa? Maka dijawab oleh seorang peneliti ini, saya adalah orang Islam. Baru saja beberapa minggu yang lalu saya masuk Islam, dan persyaratan saya adalah saya tidak ingin meninggalkan sholat 5 waktu. Dan setiap detik daripada waktu yang saya ambil ketika bersolat akan saya ganti, tetap akan saya bekerja sesuai dengan waktu yang kalian minta. وأن اسمي جيني وأنني حولت اسمي في الإسلام إلى جميل. Dan dia pun aslinya bernama Jini. Kemudian ketika masuk Islam dia rubah namanya menjadi Jamil. فكان أمرا غريبا بالنسبة لهم فأعجبوا بقوة شخصيته وتمسكه بعقيدته فقبلوه وردوا جميع المتكلمين وكانوا بريطانيين وكانوا غير مسلمين والمؤسسة غير مسلمين. Dan dari sekian banyak orang yang dipilih, yang mana yayasan tersebut ini memilih manusia yang paling kuat, mereka semuanya takjub dari satu orang ini yang mengalahkan sekian puluh kandidat, karena orang ini sangat kuat dan ternyata dia adalah seseorang Islam yang beriman, yang ahli dalam beribadah, sehingga ia diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. قال هذا الباحث وأنا تأثرت بقوة شخصيته وصلابته وإيمانه بدينه فأعلنت إسلامي ذلك اليوم. Dan beliau pun merasa kaget dan heran atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya ketika dia masuk ke dalam Islam, sehingga ia juga memberikan informasi tersebut atau kabar tersebut tentang kekuatan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. فكما أن المباني لا بد لها من أساس يحفظ لها استقرارها وقوتها فكذلك الإنسان لا بد له من عقيدة يثبت بها ولا تتحرك ولا تهتز شخصيته إذا كان على عقيدة ثابتة. Setiap bangunan membutuhkan asas yang kuat, membutuhkan fondasi yang kuat. Begitu juga dengan manusia, membutuhkan fondasi yang kuat, yaitu keimanan dan akidah yang harus ia jaga agar keimanannya tidak roboh. صاحب الاعتقاد والمبادئ والمثل العليا هو كالسائق الذي يسوق سفينته في البحر إلى بر الأمان. Seseorang yang memiliki keyakinan kuat ibarat seseorang supir yang mengendarai sebuah kendaraan untuk menuju ke satu tempat. أما ضعيف العقيدة وضعيف الأخلاق فهو كالذي يكون في البحر تذهب به الريح يمنة ويسرة ولا يصل إلى مقصده أبدا. Dan seseorang yang keyakinannya atau keimanannya lemah, ia diibaratkan sebuah nahkoda yang lemah berada di tengah laut yang terombang-ambing dengan ombak ke kanan dan ke kiri. لذلك يقول الإمام علي وبعضهم ينسبها للإمام الشافعي إن لله عبادا كفرا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها فلما علموا أنها ليست بحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سبلا. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, ketika manusia mengetahui bahwasanya dunia ini bukan tempat sesungguhnya bagi manusia, maka ia ceraikan dunia. Dan ketika dunia ini tidak layak untuk dihuni selama-lamanya oleh manusia, maka ia lebih memilih amal-amal saleh yang kelak akan membahagiakannya di akhirat Allah Subhanahu wa taala. نسأل الله موجبات رحمته وعزائم مغفرته والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار وأن يزيد إيماننا وأن يزيد يقيننا وأن يذيقنا برد عفوه وأن يرفع عن الأمة ما نزل في المشارق والمغارب وأن يقوي صلتنا به وأن يربط حبالنا بحبيبه محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأن يعيد عليكم هذه المناسبات سنينا بعد سنين وأعواما بعد أعوام في خير وأمن وأمان ولطف وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله والحمد لله. آمين.